عسلامة ومرحبا بك والناس الكل في chaîne YouTube LVA Academy, la première assistance éducative destinée aux élèves de 7e année au bac لتدريس المواد العلمية والأدبية. Avant de commencer ما تنساوش باش تعملوا abonné للشين يوتيوب متاعنا LVA Academy وتعملوا تلا على البلاتفورم متاعنا www.lvaacademy.com. Notre leçon d'aujourd'hui est destinée aux élèves de 3e année, section économie-gestion, matière économie. Donc l'objectif de cette vidéo est d'expliquer le chapitre les composants de marché des biens et services. Donc on va commencer avec la valeur ajoutée. Donc on va commencer avec la formule de la valeur ajoutée. Donc القيمة المضافة بالنسبة للentreprise. Donc pour calculer la valeur ajoutée égale valeur de production moins consommation intermédiaire. Donc, valeur de production ou quantité fois le prix. Donc, par exemple, une entreprise qui produit 1000 unités, elle a vendu l'unité à 15 dinars. Donc, 1000 fois 15. Donc, c'est la valeur de production. Moins consommation intermédiaire. Je m'en ai la consommation intermédiaire. Par exemple, شنو اشتريت كماتير بروميير شنو اشتريت اكيد هيك باش تشتري لي ماتير بروميير ولا لي مارشانديز تصرف عليهم. باغ اكزومبل ناخذ مثال شركة تصنع في المواد الغذائية. دونك بعت باغ اكزومبل 800 دينار شهريا. دونك موان كونسوماسيون انترميديير. لي كونسوماسيون انترميديير باغ اكزومبل بالنسبة للمواد الغذائية شنو اشتريت هي الحاجات اللي باش تصنعهم كسوا اشتريت سكر ولا حليب ولا. دونك شنو صرفتو على وقت باش توفر الانتاج نتاعها. دونك ثم مصاريف اللي هي جملة المصاريف كسوا بالنسبة لشركة المواد الغذائية أكيد معناها باش تشتري دي ماتير بريمير، باش تشتري الحليب، باش تنجم مثال تصنع لنا شوكوتوم ولا شوكولاتة، وتشتري لنا اللي فارين اتسيتيرا. هذاك ما يسمو كونسوماسيون انترميديير. دونك الفالور دو برودكسيون شنو حققت هي شنو انتجت وشنو باعت. فالور دو برودكسيون معناها الكونتيتي فوا البري. بالنسبة للكونسوماسيون انترميديير دونك شنو لي ديبونس والا لي شارج اللي اللي استعملتها بالانتربريز باش نجم توفر الانتاج نتاعها. دونك لا valeur ajoutée égale c'est la valeur qui représente les richesses réellement créées par un agent économique. Donc la valeur ajoutée هي القيمة المضافة اللي خلقتها l'entreprise. Donc la valeur ajoutée correspond à la contribution réelle de l'entreprise à la création de richesses. Donc القيمة المضافة بالنسبة للانتربريز هي تعكس المساهمة الحقيقية للانتربريز في خلق الثروة. دونك لو تعداو للبرودوي انتيريور بروت معناها لو بي بي. دونك الناتج الداخلي الخام. Donc le PIB c'est un agrégat qui mesure l'ensemble des biens et services produits par les agents économiques résidant sur le territoire national d'un pays donné au cours d'une année. دونك لو بي بي هو الناتج الداخلي الخام. معناها الدولة شنو انتجت في عام كامل. دونك شنو لي ريشيس كريي اللي حققتهم الدولة pendant une année pendant une période donnée. دونك لو بي بي يخلينا نقيسو شنو الدولة حققت comme des richesses créées pendant une période donnée. Donc dans une année ou deux années نشوفوا انه الدولة شنو لي ريشيس كريي اللي عملتهم شنو الثروة اللي خلقتها. Donc نشوفوا section 1 la demande globale en une économie fermée son état. Donc définition, on va commencer par une définition et mesure de la consommation des ménages. Donc les définitions. Le revenu du ménage est partagé entre consommation et épargne. Donc بالنسبة للرevenu donc البودجي تاع الكونسوماتور أكيد البار الأكثر باش تمشي للكونسوماسيون للاستهلاك والبار الآخر باش يمشي إيبارن. دونك عادة الكونسوماسيون أكثر من ليبارن. دونك بالنسبة للرevenu دونك البريفياسيون تاعو سي Y. Donc consommation c'est C plus C et c'est l'épargne. Donc revenu égale consommation plus épargne.
Donc, revenu, c'est Y. Consommation, c'est épargne, S. La consommation, c'est l'utilisation des biens et services pour la satisfaction directe des besoins humains, industriels et collectifs. Donc, la consommation, هو استهلاك واستعمال les biens et services باش ينجم يوفر الحاجات نتاعو كسوا يستعمل les biens industriels ولا les biens collectifs. Donc, l'épargne هو الادخار, c'est la partie du revenu qui n'est pas consacrée à la consommation. Donc, هي البارتي اللي من الريفونو اللي ما تمشيش للكونسوماسيون, تمشي إيبارني معناها ادخار, كسوا يخبي فلوس في البوسطة ولا في الدار باش ينجم يستحقها, مثال اون كا دو شوماج, يتيح في بيتالا ولا تصير مثل الكريز كيما صارت بريود الكوفيد, دونك يلقى شوية فلوس معناها ولا اون كا دو مالادي ولا اتسيتيرا. دونك ليبارني ديما موجود بالنسبة للكونسوماتور. C'est la partie du revenu qui n'est pas consacrée à la consommation. L'achat d'un bien ou d'un service destiné à la consommation est considéré comme une dépense de consommation. Donc, on va mesurer la consommation de ménage. Donc, on peut mesurer la relation entre le revenu et la consommation des ménages par deux indicateurs. Donc, le budget du ménage revenu ou consommation الاستهلاك du ménage نجمو نقيسوهم par deux indicateurs اللي هما la proportion moyenne à consommer. Le PMC mesure la part de la revenu qui n'est pas consacrée à la consommation. Donc, PMC égale consommation à la revenu. La proportion moyenne à consommer, donc, c'est la consommation à revenu. Donc, l'interprétation, donc, ce ménage consacre le pourcentage de son revenu à la consommation. معناها باش نشوفوا نسبة الاستهلاك بالنسبة للميناج, معناها الكونسوماسيون نتاعو باش نشوفوه قداه يمثل من ريفونو. Donc par exemple عنده ريفونو 10000 دينار, donc وتحصلنا على البي ام سي 80%. Donc ce ménage consacre 80% de son revenu à la consommation. Voilà. Donc la proportion marginale à consommer. باش نشوفوا proportion marginale à consommer, هو mesure la part d'accroissement de revenus destinée à augmenter la consommation. باش نشوفوا نسبة زيادة متاع الريفوني. par exemple في دو بيريود مثال T1 و T0 عندنا زيادة في الريفوني. par exemple من 10000 دينار ل 12000 ولا 11000 دينار. donc باش نشوفوا الزيادة PMC معناها البروبورسيون مارجينال اكونسوم على هذاك ميزور لا بار داكروسمون, يخسرنا نسبة زيادة الريفوني ديستيني اوغمونتي لا كونسوماسيون. باش نشوفوا قداه زادت هكا النسبة نتاع الكونسوماسيون. donc elle se calcule par le rapport entre l'accroissement de la consommation et l'accroissement du revenu. Donc PMC égale consommation finale moins consommation initiale à le revenu final moins revenu initial. Donc par exemple ناخذ deux périodes. donc عندي مثال 2019 و 2020. donc consommation بالنسبة ل 2020 عندي par exemple consommation 8000 و consommation initiale اللي هي 2019 عندي par exemple 6000. donc 8000 moins 6000. voilà consommation finale moins consommation initiale. نقسمها على الريفوني فينال, ناخذ ريفوني فينال كيف les deux années même période اللي هما 2020 ناخذ ريفوني فينال 10000 moins revenu initial 8000. donc نقسم الفارياسيون de la consommation à la variation de revenu, نتحصل على PMC. وناخذ pour l'interprétation, chaque ménage consacre par exemple 50% de l'augmentation de son revenu pour augmenter la consommation. Voilà comment faire le calcul de la PMC et l'interprétation. Donc la fonction de la consommation
Donc هي sous forme de la fonction de consommation sous forme keynésienne exprime une relation entre la consommation des ménages et leurs revenus. Donc la théorie keynésienne donc فسرت لنا العلاقة ما بين الكونسوماسيون دي ميناج ما بين الاستهلاك وما بين الريفونو تاع الميناج. Donc la fonction de consommation c'est f du x, c'est consommation égale f en fonction de revenu. Donc y c'est égal à PB. PB dans une économie fermée sans état. Donc selon Keynes la consommation des ménages dépend de leurs revenus. Donc الكونسوماسيون بالنسبة للاستهلاك ديما هو يتأثر بالرevenu تاع الميناج. Selon la psychologie de Keynes, donc la théorie keynésienne فسرت لنا العلاقة ما بين الكونسوماسيون والرevenu. Les hommes tendent à accroître leur consommation à mesure que le revenu accroît, mais d'une quantité aussi grande que l'accroissement de revenus. Donc مش بالضرورة par exemple تيوري حاب تفسر لنا لا لوا بسيكولوجيك انه مش بالضرورة انه وقت اللي يتحسن الريفونو ينجم يزيد الكونسوماسيون. دونك ينجم يتحسن الريفونو وينجم يبقى الكونسوماسيون كما هو بالنسبة للميناج puisqu'il y a une saturation. Donc puisque الكونسوماسيون ديما حتى وقت اللي تصير اكرواسمون تكون بنسبة قليلة. على هذاك نحسبوا البي ام سي لا proportion marginale à consommer. Lorsque le revenu augmente, la consommation augmente moins proportionnelle à partir de ce principe. On peut retenir la forme de la fonction de consommation suivante. La consommation égale la consommation de revenus moins consommation incomprise. Donc avec la consommation des ménages, Y le revenu du ménage, c'est la proportion marginale à consommer et la consommation, c'est la consommation incompressible. Donc c'est la fonction de consommation croissante, ce qui vérifie la loi psychologique de Keynes. Une augmentation de revenus entraîne une augmentation moins proportionnelle de la consommation. Donc la conclusion de la psychologie et la loi keynésienne donc هو انه وقت اللي يزيد هي الفونكسيون دو كونسوماسيون اي كرواسونت. وقت اللي تصير اوغمونطاسيون دو ريفونو دونك مش بالضروره الكونسوماسيون ديما يزيد اما ما يزيدش بسرعه، يزيد موان رابيدمون ولا موان بروبورسيونيل دو لا كونسوماسيون. يعني وقت اللي يزيد الريفونو دونك الكونسوماسيون تزيد بنسبة قليلة. على هذاك قلنا اللي une consommation de revenus entraîne une augmentation moins proportionnelle de la consommation. Donc merci de votre attention. ما تنسوش تعملوا abonner للشين يوتيوب متاعنا LVA Academy. تعملوا طلع على البلاتفورم متاعنا www.lvaacademy.com et merci de votre attention.